बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रिज्क, दौलत, माल बेहिसाब चाहते हैं, आज से ये तस्बीह शुरू करें और मालदार हो जाएं। और ये ऐसा अमल है कि इस अमल के बाद मांगी हुई अल्लाह ताला हर चीज़ अता फरमा देते हैं। और इसकी रवायात के अंदर भी बहुत ज़्यादा आया है कि जो शख्स ये पढ़ता है और फिर मांगता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। इसके हवाले से एक हदीस है जो भी आपके सामने शेयर करता हूँ, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसकी आपको पूरी तफसील भी बताऊँगा इंशाल्लाह अज़ीज़। इस छोटे से अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको मालदार, दौलतमंद भी कर देंगे और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी जो है वो ज़रूर कबूल फरमाएंगे। कौन सी है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप इसको देखिएगा और उसके बाद अल्लाह ताला से मांगिएगा ये पढ़ के, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि एक रोज़ जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी। अपना सर उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आसमानों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। इससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए। वो दो नूर ये हैं, और फरमाया कि इसे इसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएगी। यानी जो शख्स इसको पढ़कर जो मांगेगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाएंगे। और कितनी पावरफुल चीज़ होगी कि जो एक फरिश्ता आ रहा है और पहली बार वो फरिश्ता ही ज़मीन पे आ रहा है, और ये ऐसा नूर है, फरमाया कि जो शख्स इसको पढ़ता है, उससे मांगता है, इसकी पढ़कर अल्लाह ताला उसको वो चीज़ ज़रूर अता फरमाते हैं। तो आज से आपने भी ये तस्बीह ज़रूर पढ़नी है और कोशिश करें कि रात सोते वक्त इसको पढ़कर दुआ करके सोए। इसकी बदौलत जो मांगोगे अल्लाह अता फरमाएगा। अब जैसे कि हालात हैं, इंसान रोज़ी से तंग है, रिज़्क से तंग है, मोहताजी का खौफ उसको रहता है, उसके घर में सुकून नहीं है, घर में रिज़्क की कमी है, उसकी जॉब के अंदर उसको फ़ायदा नहीं है, या बेरोज़गार है, या कारोबारी उसको तंगी है, तो उसको चाहिए आज से ये पढ़ना शुरू कर दीजिए कि इसके पढ़ने के बाद जो जो मांगता जाएगा अल्लाह उसको अता करते रहेंगे। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा। इस अमल के सदके मन्नत मुरादों वालों की मनते मुरादी अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला बेघरों को अपना घर अता फरमा देगा। इस अमल को करने वाले को, कारोबार को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा देगा। इस अमल के करने वाले को कि घर में सुकून होगा, उसका घर अमन और सुकून का गहवारा होगा, और जहाँ जहाँ ये पढ़ा जाएगा अल्लाह ताला उस जगह से, उस घर से बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमा देगा। अभी शेयर करने लगूँ, आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह जरूर लिखिएगा। खास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं। वो दो नूर आपको बतलाता हूँ, बट उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपने दुआ पर आमीन ज़रूर कहना है, और आपकी एक आमीन से किसी का उजड़ता हुआ घर बच सकता है। आपकी एक आमीन से अल्लाह ताला किसी को खुशियाँ अता कर देगा। आपकी एक आमीन से किसी को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी मिल जाएगी। इसलिए आमीन ज़रूर कहा करें, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, लिख सके तो ज़रूर लिखें। अदरवाइज़ आप ज़ुबान दिल से तो कह सकते हैं। और अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ ज़रूर की जाएगी। आज की जो पहली दुआ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
میرا محبوب مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے اور شادی کسی اور سے کر رہا ہے، پلیز میرے لیے خاص دعا کریں اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میں اس کو اپنے قابو میں کر سکوں اور وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ پلیز میرا میسیج ضرور پڑھیں اور مجھے وظیفہ بھی ضرور بتائیں۔ تو دعا کریں گے اللہ آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ کو نصیب فرمائے، اور جو آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہے آپ سے شادی بھی کرے، شادی کے بعد اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان میں بے پناہ محبت، اتفاق، اتحاد، الفت پیدا فرمائے، ایسی محبت دے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہ کر سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی میری ویڈیو ہے تو دوسرا چینل ہے مفتی بلال قادری، آلموسٹ 1 لاکھ اس پہ سبسکرائبر ہیں، اس چینل کو وزٹ کریں، اس پر میں نے آج لیٹسٹ ویڈیو ڈالی ہے، وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ الذی اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل کی آپ کو خاص اجازت بھی ہے، کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ حاجت و مرادوں کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ کیا ہے آپ کے سامنے شیئر کرنے لگوں۔ آپ رات کو جس ٹائم بستر پہ لیٹ جائیں باوضو ہو کے کریں، اور خواتین جو ہے وہ پاکی کی حالت کے اندر کریں گے، اور یہ جو بتایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے، اور یہ جو 2 نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے آج سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سے 2 نور ہیں وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، اور اس سے جب عمل کریں گے اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اول اور آخر۔ 2 نور نمبر 1 سورۃ فاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، رات کو جب تک آپ یہ پڑھیں نہیں سوئیں نہیں، اور جب تک اس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے نہیں تب تک آپ نے بس نہیں کرنا۔ پڑھیں اس کو، مانگے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے، جو مانگیں گے رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔